अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी शुरू करने पे हैं, सफ़र करने पे हैं वापसी का, ते नाल नाल तो आपको राजधानी की कहानी भी दसेंदे वेंदे हैं। राजधानी दे विच अज सब तो वड्डी ते अहम खबर दोस्तों जिहड़ी डिस्कस थी है, चली है मीडिया ने, जिहदा जिक्र किते वल वल हैडलाइन बनी है, वड्डी हैडलाइन बनी है, वो मिलिट्री ट्रायल, सिविलियंस का जिहड़ा मिलिट्री ट्रायल है उहदे हवाले नाल केस की समाअत आई। अज आईनी बेंच ने केस की समाअत की है ते अहम तरीन समाअत दे विच जजां दी तरफों अहम तरीन रिमार्क्स अज सामने आए। अदालत अज रिमार्क्स दितन जो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत तो मुलजम बरी थी ना पे, फौजी अदालत तो सज़ा थी नहीं पई है। क्या फौजी अदालतें दे विच कोई खास सबूत फराहम किए वेंदन? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आखे जो ये माजरा क्या है, ये सवालात उन्होंने चाहते अज दी समाअत दे विच। उन्हें आखिए जो अदालतां शवाहिद देख के फैसला करना होंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी आखे जो GHQ हमला थिया, शहादतां थियां, कराची रिंग रोड ते त्यारा तबाह थे, अरबें रुपए का नुकसान थे। क्या ये मुकदमात मिलिट्री कोर्ट से चलाए गए? इन्हां दहशत गर्दों का ट्रायल जिहड़ा है ATCH थी है बई। इन्हां दहशत गर्द हैं जिहड़े जिन्हां ये हमले कीते कराची दे विच त्यारे दा तबाह थी मनहा या वल GHQ दे विच हमला थिया, हलाकतां थियां, शहादतां थियां, ये उन्हां दे कोर्ट दा ATCH इन्हां दे केसिस जिहड़ा है सुनन। मिलिट्री ट्रायल इन्हां दा नहीं थिया। ये केस मिलिट्री कोर्ट क्यों नहीं भेजे गए? क्या 9 मई का वाकया दहशत गर्दी तो ज़्यादा संगीन जुर्म है जो इन्हों ट्रायल मिलिट्री कोर्ट थींदा पे? अदालत मज़कूरा तमाम मुकदमात के हवाले नाल रिकॉर्ड तलब करगी दे के ये जिन्हें का जिक्र किए, जिन्हें सवालात चाहते गए कि ये केस कितना सुने गए, इनकी पूरी तफसीलात मुहैया करो। अदालत जिहड़ा है 9 मई के मुलजमान को मिलिट्री कोर्ट भेजन का जिलाई अदालत का हुक्म भी तलब करके दे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान आखे जो 103 मुलजमान मिलिट्री कोर्ट ते बाकी जिलाई अदालतें में हैं। मुलजमान को फौज की तहवील दे विच देवन का तफसीली फैसला कितना है? जस्टिस मसरत हलाली आखे जो केड़ा केस मिलिट्री केस कोर्ट चलसी, केड़ा ना चलसी, ये तफरीक किवें कीती वेंदी है? केड़े जुर्म दे उत्ते केड़ा केस होसी जिहड़ा फौजी अदालत चलसी या ATCH चलसी? ये फैसले कौन करेंदे, कौन तय करेंदे? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर आखे जो मुकदमात कितना चलते इनकी तफरीक किवें कीती वेंदी है और केड़े असूलों के मुताबिक कीती वेंदी है? ये सारे सवालात हैं। अदालत ने यह भी आखे कि उन्होंने बहुत सारे इवें सवालात की पंड जी बध दी है एडवोकेट जनरल पंजाब को भी ते अटार्नी जनरल ऑफिस को भी कि इन्हें तमाम सवालों के जवाब सब कुछ चाहिए। तो केस की समाअत कल एक बारी वल थी बनी है। अच्छा, यही 9 मई का मुकदमा फौजी अदालतें दे विच केसां की समाअत। बी जी अहम खबर अज आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो है इमरान खान साहब नाल मुलाकात के हवाले नाल। अज इमरान खान साहब नाल मुलाकात का डी हाँ, लेकिन दराए के हवाले नाल खबर ये है कि अज
خان صاحب نال ملاقات واسطے تھجو گیا ہی کوئی نہیں. اڈیالہ جیل نہ کوئی پارٹی رہنما ملن گئے, نہ ہی خاندان دا کوئی رکن یا وکیل عمران خان صاحب کو ملن پجے. ملاقات دے حوالے نال سوال دے جواب وچ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم اج میڈیا نال گفتگو کیتی ہے. انہوں نے آکھے جو انہوں دے نوٹس وچ ایسی کوئی گال کہہ نہیں. البتہ این حوالے نال جڑی فیصل چودھری ایڈوکیٹ جڑے ہیں وکیل ہیں خان صاحب دے, فواد چودھری دے بھرا ہیں, انہیں ایک لمبی چوڑی ٹویٹ کی تھی. انہیں آکھے جو تحریک انصاف دی مذاکراتی کمیٹی دا عمران خان صاحب نال ملاقات دا جڑا معاملہ ہے وہ طے شدہ شیڈول دے مطابق منگل والے نہیں جڑا ہے خاندان دے لوگ تے وکلا ملدے ہیں, جمعرات والے نہیں جڑا ہے جی میں اج دا نہیں ہاں وہ دوستے نال ملاقات دا نہیں ہوندے. شیڈول دے مطابق منگل والے دیوار علیمہ خان, عظما خان, قاسم خان تے دوجے خاندان دے افراد نے عمران خان صاحب نال ملاقات کیتی ہے. وکیلے نال تھیون والی ملاقات وچ عمران خان صاحب دی طرفوں تحریک انصاف دی مذاکراتی کمیٹی دی خان صاحب نال ملاقات دی درخواست جمع کرائی گئی ہے. کل رات عمر ایوب خان دی ہدایت دے مطابق اڈیالہ جیل حکام نال اج اساں رابطہ کیتے. جیل حکام نال یہ گال طے تھی ہے جو مذاکراتی کمیٹی دی ملاقات اجازت ملن تے کرائی ویسی. اج سارا ڈینہ این گال دا انتظار کرندے رہ گئے. ان دے باوجود پاکستان تحریک انصاف دی مذاکراتی کمیٹی دی ملاقات نہیں کرائی گئی. یہ خان صاحب نال ملاقات دے حوالے نال اپڈیٹ. خان صاحب کو کوئی ملن آئے نہیں آیا. تے اج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی ایک باری ول ایک تقریب دے وچ خطاب کیتے. خطاب تو ظاہر ہے وہ کسانے دے حوالے نال ایک تقریب ہے ہی, لیکن اتنا انہوں نے سیاسی گفتگو بھی کیتی ہے. انہیں آکھے جو سیاسی جماعتیں کو جڑا بیماریاں ہیں انہیں دا بھی علاج اساں خود کرے سن. کچھ لوگ ہمیشہ ملک دے خلاف گال کریں جہڑے ویلے منہ کھلدے انہیں دا تو ان ویلے گال ہی مندے انہیں دے منہ چ نکل دیں. پچھلی حکومت 4 سال کیا کیتے؟ کوئی نواں ہسپتال بنایا گئے, کوئی نواں سکول بنایا گئے, کوئی کالج بنایا گئے. بڑھتی ہوئی معیشت کو اساں ان کے سنبھالے. ہن چنگیاں خبراں آمن شروع تھی چکے ہیں. ڈاہ مہینے دے وچ پاکستان دیوالیہ تھیون والا ترقی دی راہ تے ٹر پے. میں یہ دعویٰ بھی کیتے کہ سٹاک مارکیٹ اتنے ویندی پئی ہے, مہنگائی تلے ویندی پئی ہے. وقت آ گئے جو دیہاتیں دے لوگوں کو بھی ریلیف دیتا ونجے تے ہن حکومت ریلیف دے کمے والے پاسے ویندی پئی ہے. اج علی امین خان گنڈا پور بھی ایک تقریب دے وچ موجود ہیں. اتنا ایک دلچسپ صورتحال بھی پیش تھی ہے. پہلے انہوں نے خطاب کیتے. خطاب دے وچ آکھے جو محکمے جڑے ہیں وہ خسارے چ ویندے پین. نیب دا ادارہ ای واسطے بنیا ہا جو ساکو ڈراوے تے کام نہ کرن لے. نیب ہر سال رپورٹ جاری کریں دے کہ اتنا کرپشن تھی گئی, اتنا تھی گئی ہے. کرپشن اگر تھی نہیں پئی ہے تو نیب کیا کرنا پہ؟ کیا نیب کو صرف بلیک میلنگ واسطے بلایا گیا؟ اینٹی کرپشن دا ادارہ آدھے جو ملک ٹھیک نہیں تھی نہ پیا. اگر ایشا گال ہے تو ول ادارے دے وچ بیٹھے افسران تنخواہیں کیوں بیٹھے گندن؟ وہ ڈریے بغیر اپنا کام کیوں نہیں کریں دے؟
ادارے کو کہیں کو پکڑن واسطے قوانین کی ضرورت کوئی نہیں. گرفتار کرنا ہوئے تو یہ قانون وغیرہ بھی نہیں دیتے, غیر قانونی گرفتار کرن تو بھی نہیں چکتے. علی امین گنڈا پورا کہ ملک کی ترقی واسطے انقلاب بہت ضروری ہے. انہوں نے ایک دلچسپ صورتحال والے پیش آئی ہے کہ انہیں کچھ اناؤنسمنٹ کی ہے ایک طلبہ کی تقریب چن کے جی میں اتنا فنڈ دینا پیا تے اگر یہ کم نہ تھیا ادارے کم نہ کیتا تو پر امن احتجاج کرنے جی میں مطلب ہو کر کے احتجاج کرنے. ایک گل بنی شہباز شریف صاحب جڑا آکھیا جاپان دی ایک مثال لیتی 29 دسمبر کو خطاب دے وچ کہ جی جاپان دے وچ ایک فیکٹری چ گئے تے اتھا ملازم جڑا ہے او کر کے احتجاج کرنے پیان تے کوئی دھرنا کوئی روڈ بند کہنا کچھ کہنا تے انہاں پوچھے لوگوں کنے کہ او کیوں بیٹھے کریں تے انہوں نے دسیا کہ یہ احتجاج پہ ریکارڈ کروائیں تے اج علی امین گنڈا پور صاحب بھی ایو سبق کھڑے دیندے ہیں نوجوانے کو کہ اگر کام نہ تھی ون تو وہ ہو کر کے احتجاج کروا سکتے ہیں. اگر میرے پیسے دیون نال کام بھی تھی گیا تو ول تساں انہیں کو فائدہ نہ چاہتا تو میں بھی ہو کر کے احتجاج تے مجبور تھی سا. بڑی انٹرسٹنگ کلپ آ اج ایک جڑی بھی خبر واٹس ایپ فیس بک تے انسٹاگرام تے ٹویٹر وغیرہ دے حوالے نال آئی ہے وہ یہ ہے وزارت آئی ٹی نے آکھے جو سب میرین کیبل خرابی دا اثر گھٹاون واسطے اضافی بینڈ وتھ شامل کر دیتی گئی ہے. انٹرنیٹ دی کارکردگی جڑا ہے اندر وچ نمایاں بہتری آئی ہے. البتہ پیک آورز دے وچ واٹس ایپ فیس بک تے انسٹاگرام سست روی دا شکار تھی سکتے ہیں. یہ خبر جناب انٹرنیٹ دے حوالے نال آئی ٹی دی وزارت دی طرفوں آج آئی ہے. یہ سمجھو ایک دفعہ ول یہ آخ دیتا گیا کہ جڑے مختلف ایپس ہیں وہ سست روی دا شکار ہو سکتے وہ صحیح کام نہ کر سکتے. لہذا تمام لوگ جڑا ہے این گال کو چیتے چ رکھیں تے لوگ حکومت کو تے پی ٹی اے کو گال ہی مندے نہ کھڑے. آج وزیر توانائی اویس خان نگاری جڑا ہے ایک بھاشن دیندے ہوئے آ کے گال موال کرنے پن کی تقریب دے وچ جو مہنگی بجلی دی وجہ جڑا ہے وہ پچھلی حکومتاں دی کارکردگی ہے. مسابقتی بنیاد دے اوتے بجلی نہ خریدن نال بوجھ جڑا ہے ود گئے. وزارت آئی پی پیز دا رش ہوندے ہر کوئی آدھا جو میرا پلان کرنا حکومت بجلی خریداری دی ذمہ دار کوئی نہیں. مستقبل دے وچ مہنگی بجلی پیدا کرنے والے ادارے کنے بجلی خرید نہ کی ویسی نہ ہی حکومت دا بجلی خریدن نال کوئی قسم دا کوئی تعلق ہو سی. بجلی 10 تو 12 روپے فی یونٹ سستی کر سکتے ہیں. آئی ایم ایف نال گال کرنے پے ہیں تمام آئی پی پیز نال جڑے معاہدے کیتے گزشتہ حکومتاں نے اندے وچ نظر ثانی ہو سی. مزید 15 آئی پی پیز دے معاہدے کو کابینہ وچ گن کے ویندے پے ہیں. اج بھی نوید بھی سنائی ہے کہ شاید 10 تو 15 روپے انہیں دعویٰ بھی کیتے کہ 4 تو 5 روپے فی یونٹ بجلی گھریلو صارفین واسطے سستی کیتی تھے. 10 تو 15 روپے مزید بھی کرن دا ارادہ ہے. چونکہ معاملہ گمبھیر ہے آئی ایم ایف کے شرائط ہیں تو ایک گل نہیں آئی ایم ایف جن میں سے آئی ایم ایف ظاہر ہے جو کچھ جی آخسی کہ آپ نے جڑے معاہدے تساں کیتے ہوئے مہنگے آئی پی پیز نال انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہیں جس تساں بجلی مل گن کے لاگ و فروخت کریں دے انہیں نال گال بات کرو تے اپنے معاہدے جڑے ہیں انہیں تے نظر ثانی کرواؤ تو انہیں کو جڑے تساں ریٹ دیتے ہوئے نو ریٹ گھٹ کراؤ. ظاہر ہے جلے ریٹ گھٹ ہو سی تو گھٹ پیسے دینے پوسن انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کو تو وال شاید
बिजली सस्ती थीवण दा इम्कान पैदा थी वैसी। ये जनाब राजधानी दी कहानी। बाकी जड़ा है खैर खबरां कल दसूं। अज वेंदे वेंदे वाल एक बारी वाला अरदास की वजह कि मेरा जड़ा व्लॉग है को शेयर लाजमी किया करो। फेसबुक ते रेदे बैठे होता फेसबुक ते शेयर की वजो, यूट्यूब ते रेदे बैठे होता कमेंट की वजो, लाइक की वजो। तो मेरा चैनल जड़ा है वो भी सब्सक्राइब लाजमी करना है। बेल आइकन भी दबा छोड़ो ताजो जेड़े वेले भी कोई व्लॉग करा कोई वीडियो अपलोड करा तो तुहाकू वेले सिर नोटिफिकेशन मिल वने कि तुसा वीडियो देख सको। एक्स ते यानी ट्विटर ते भी अगर तुहारी रसाई थी वेंदी है, कोई VPN इजाज़त दे देंदे, कोई वीडियो सामने आ वेंदी है तो वीडियो देखने दे नाल नाल वीडियो को शेयर भी किया करो तो कमेंट भी कर दिता करो, रीपोस्ट भी कर दिता करो। कल बल मिलसूँ, कल तक इजाज़त दो, रब सोने दे हवाले।